अस्सलाम वालेकुम लिसनर, वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवेल्स बाय नादिया। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यह एम राहत का बहुत खौफनाक और दहशतनाक नॉवेल है जिसमें खैर और शर की जंग को दिखाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कहानी। किस नंबर 15। अरे लुबना, ये तो दूल्हा भाई हैं। दूसरी दोनों लड़कियां भी तेजी से आगे बढ़ाईं और फिर उन्होंने शोर मचा दिया। दूल्हा भाई आ गए, दूल्हा भाई आ गए। तीनों लड़कियां मुझसे बुरी तरह लिपट गईं। इन्हें अपनी निस्वानियत का एहसास भी नहीं रहा था। मैं इनके जोश के सामने कुछ भी नहीं कर सका। ताहम मैंने बमुश्किल खुद को इनसे छुड़ाया और बमुश्किल कह सका, सुनिए सुनिए तो सही, आपको गलत फहमी हो रही है। मैं लेकिन लड़कियों ने मेरी एक बात पर भी तवज्जो नहीं दी। वो बदस्तूर दूल्हा भाई आ गए, दूल्हा भाई आ गए की रट लगाए हुए थीं। फिर इमारत के सदर दरवाजे में मुझे कुछ लोग नजर आए। यहाँ हंगामा देखकर और शायद लड़कियों की आवाज़ सुनकर वो भी इस तरफ दौड़े और मेरे नज़दीक पहुँच गए। इनमें एक मोमबर बुजुर्ग जो खासी वजीह शख्सियत के मालिक थे, ऐसी ही एक खातून और एक नौजवान लड़का शामिल थे। मोमबर बुजुर्ग को देखकर लड़कियों ने मुझे छोड़ दिया और अपने लिबास दुरुस्त करने लगीं। मोमबर खातून फटी फटी नज़रों से मुझे देख रही थीं। फिर इनकी आंखों से आंसू निकल पड़े और ज़ारो कतार रोती हुई मुझसे लिपट गईं। तुमने मेरी बच्ची को मार डाला यूसुफ मियाँ, तुमने मेरी बच्ची को मार डाला, रोते हुए कही जा रही थीं। मैं बौखलाहट में अपनी भूख कमज़ोरी भी भूल गया। पूरे ख़ानदान को कैसी गलत फहमी हो रही है। फिर मोमर बुजुर्ग आगे बढ़े और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, आओ बेटे, गलती इंसान से होती है। मैं तुम्हारी आला ज़रफ़ी की कदर करता हूँ। तुम वापस आ गए, ये एक इंसानी फ़र्ज़ था, इससे तुम्हारी सुबकी नहीं होती है। लेकिन जनाब, मैंने कुछ कहना चाहा, बाकी गुफ्तगू अंदर चलकर होगी। आओ, देखो कैसे कमज़ोर हो गए हो, हुलिया ख़राब कर लिया है ज़रा सी बात पर। उन्होंने मेरी बात काट दी और मैं नाचार उनके साथ चल पड़ा। नौजवान अलबत्ता खामोश था, उसकी आंखों में अलबत्ता अजीब सी कैफियत थी। वो सब मुझे अंदर ले गए। मोहम्मद बुजुर्ग ने एक लड़की को हिदायत की कि मेरा लिबास वगैरह निकाल दे। नौजवान को शेव के सामान की हिदायत करके मुझे ज़बरदस्ती गुसल खाने में ढकेल दिया गया। मैं इस नई उफ्ताद पर सख्त हैरान और परेशान था, लेकिन फिर मैंने वक्ती तौर पर हालात से समझौता कर लिया। मैं इन नेक लोगों को मुनासिब मौके पर सूरत हाल से आगाह करूँगा जो शदीद गलत फहमी का शिकार हो गए हैं। शेव और गुस्ल से फारिग होकर मैंने लिबास तब्दील किया जो मेरे जिस्म पर बिल्कुल ठीक था, शायद मेरी ही जिसामत के किसी आदमी का था। गुस्ल खाने के बाहर लोग मेरे मुंतज़िर थे। लड़कियां मुझे देखकर मुस्कुराने लगीं और फिर वो मुझे एक कमरे में ले गईं जो ड्राइंग रूम था, जहाँ मेज़ पड़ी हुई थी जिस पर नाश्ते का सामान रखा था। यहाँ मैंने कोई तकल्लुफ़ नहीं किया और तेज़ी से हाथ की सफाई दिखाता रहा। लड़कियां मेरे ऊपर एक आध फिक्रा चुस्त कर देती थीं और बुजुर्ग मुस्कुराने लगते। उन्होंने कई बार लड़कियों को सर्जिश भी की। अच्छी तरह सैर होकर मैं कुर्सी की पुश्त से टिक गया और फिर मोमर खातून मुझसे बोली, अब इस कर्मोजली की खबर भी ले ले यूसुफ मियाँ, जो तुम्हारे लिए 11 महीने से तड़प रही है। हमने लाख कोशिश की मगर वो शर्मिंदगी की वजह से तुम्हारे सामने नहीं आ रही। मैं आपसे तन्हाई में कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ मोहतरम, मैंने बुजुर्ग से कहा। यूसुफ मियाँ, मेरी दरख्वास्त है, पहले तुम इससे मिल लो, इसके बाद हम इत्मीनान से गुफ्तगू करेंगे, बुजुर्ग कहने लगे। लेकिन आप सब एक बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हैं, मैं बमुश्किल कह सका। अब्बा मियाँ, इसका दिल अभी तक साफ नहीं है, नौजवान वसीले लहजे में बोला। उन्होंने बाजी को जिंदा दरगोर कर दिया। अगर अभी तक इनका दिल साफ नहीं हुआ तो इनसे पूछिए कि ये यहाँ क्यों आए हैं। तू मेरे सामने बकवास क्यों करता है मरदूत, निकल जा यहाँ से। तुम सब ने मिलकर ही मेरी बच्ची का मुकद्दर ख़राब किया है। यूसुफ मियाँ, आखिरी दरख्वास्त है कि तुम पहले रफ़िया से मिल लो, इसके बाद तुम जो कुछ कहोगे मैं सुन लूँगा। इसकी हालत देख लो, शायद इसके बाद तुम कोई मुनासिब फैसला कर लो, बुजुर्ग उठते हुए बोले। नौजवान पहले ही बाहर चला गया था, बुजुर्ग भी बाहर निकल गए। मैं हैरान और परेशान खड़ा रह गया। इसी वक्त खातून की आवाज़ मेरे कानों में आई, इतनी संगदिली अच्छी नहीं है बेटे, मेरी बच्ची पर रहम करो। वो फिर रोने लगी और इसी वक्त लड़कियां इनसे बोली, आप जाइए अम्मी, हम इनसे निपट लेंगे, आप बाहर जाइए। और बड़ी भी दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए बाहर निकल गईं। अब बताइए, आप शराफत से मानेंगे या नहीं, एक लड़की शौक़ी से बोली। प्लीज़ मेरी बात तो सुनो,
کاش میں حقیقتاً وہی ہوتا جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ میں تو ایک بدنصیب انسان ہوں جو آپ لوگوں کے لیے بھی مصیبت بننے آ گیا ہے۔ ہمیں یہ مصیبت بخوشی قبول ہے۔ آپ ہمیں خود سے چھوٹا اداکار نہ سمجھیں، ہم آپ سے اچھی اداکاری کر سکتے ہیں، ایک لڑکی بولی۔ تب پھر ایک بات سن لیں، میں نے ضد ہو کر کہا، اگر بعد میں آپ کو اپنی غلط فہمی کا احساس ہو تو مجھے مجرم نہ گردانیے گا، میں تو دیانتداری سے سب کچھ بتائے دے رہا ہوں۔ ارے یہ ایسے نہیں مانیں گے، اٹھا کر لے چلو، ایک لڑکی نے کہا اور سب مجھ پر جھپٹ پڑی۔ چل رہا ہوں، میں نے جلدی سے کہا، ورنہ در حقیقت وہ مجھے اٹھانے کے لیے تیار تھیں۔ لڑکیاں ہنستے قہقہے لگاتی مجھے ایک طرف لے چلیں۔ میں اپنی بدنصیبی پر دل ہی دل میں رو رہا تھا۔ کاش در حقیقت میں اس ماحول کا ایک فرد ہوتا، کیسی خوبصورت زندگی ہوتی، لیکن میری نحوست ان لوگوں کو بھی لپیٹ میں لے گی۔ لڑکیاں مجھے لیے ہوئے ایک کمرے کے دروازے میں پہنچ گئیں اور پھر انہوں نے دروازہ کھول کر مجھے اس طرح اندر دھکیل دیا جیسے شب عروسی میں دولہا کو پہلی بار دلہن کے کمرے میں بھیجا جاتا ہے۔ ان شریر لڑکیوں نے دروازہ بھی باہر سے بند کر دیا تھا۔ میں نے گھبرائی ہوئی نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرے کا مالک انتہائی نفیس ذوق کا مالک تھا، اعلیٰ درجے کا قالین بچھا ہوا تھا، دروازے کھڑکیوں پر دیواروں کے رنگ کی خاصیت سے پردے پڑے ہوئے، ایک جانب ایک مسیری تھی جس پر 2 تکیے موجود تھے، مسیری کی بائیں جانب چنبیلی اور چمپا کے پھولوں سے سجا ہوا ایک گلدستہ موجود تھا جس سے اٹھنے والی بھینی بھینی خوشبو نے پورے کمرے کو معطر کر رکھا تھا، اور کمرے کے انتہائی سرے پر بنی ہوئی کھڑکی کے سامنے ایک نسوانی پیکر موجود تھا، اس کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ گہرے نیلے رنگ کی ساٹن کے غرارے اور سفید قمیض میں ملبوس نسوانی پیکر انتہائی متناسب الاعضاء تھا، اس کے سیاہ بال چوٹی کی شکل میں کمر سے نیچے تک لٹکے ہوئے تھے۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر اس کے قریب پہنچ گیا، لیکن نسوانی پیکر میری طرف نہیں مڑا۔ سنیے، میں نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، اور نسوانی جسم میں ہلکی سی تھر تھراہٹ ہوئی، اور پھر آنسوؤں سے لبریز چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ اف، وہ حسین کتابی چہرہ کیسا گداز لیے ہوئے تھا، میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ بھی براہ راست میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، اور ان آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ سب لوگ میری طرف سے غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ میں یوسف نہیں ہوں، میرا نام شارق ہے۔ براہ کرم آپ ان سب کو یقین دلائیے۔ وہ بدستور مجھے دیکھتی رہی اور پھر دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ مجھے معاف کر دو یوسف، مجھے معاف کر دو، بہت بڑی سزا دے دی ہے تم نے مجھے، للہ اب اور سزا نہ دو، مجھے معاف کر دو۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی اور میں تقدیر کے چکر پر ہنس رہا تھا۔ یہ آخری سہارا بھی ٹوٹ گیا تھا۔ وہ مجھ سے لپٹی روتی رہی اور میرا دل پگھلتا رہا۔ اب ان لوگوں کو سمجھانے کا اور کوئی طریقہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ میرے ہاتھ بے اختیار اس کے سر پہ پہنچ گئے اور وہ پرسکون ہوتی گئی۔ پھر میں نے اسے مسیری پر بٹھا دیا اور خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ وہ میری گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی، اور ایک جوان اور خوبصورت لڑکی مجھ سے اس قدر محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ حالات سے مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ مجھے اپنا شوہر سمجھ رہی ہے، جو اس سے کسی بات پر ناراض ہو کر چلا گیا تھا۔ گویا مجھے اس کی ہر چیز پر تصرف کا اختیار ہے، لیکن میں اس معصوم لڑکی کو گناہ کی دلدل میں نہیں دھکیل سکتا تھا۔ مجھے سشما کا خیال آیا۔ اس نے بھی تو مجھ سے محبت جتائی تھی، وہ بھی تو اس لڑکی سے زیادہ خوبصورت تھی، لیکن بعد میں وہ کیا نکلی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ باسدیو کی لاش سشما کی لاش میں بدل گئی تھی۔ میں نے اسے باسدیو سمجھ کر ہی مارا تھا۔ میرے دل میں وحشت بیدار ہونے لگی، کہیں یہ لڑکی بھی تو۔ دوسرے لمحے میں نے اس کے سر کو اپنی گود سے ہٹا دیا۔ بڑا سکون مل رہا ہے یوسف، مجھے اسی طرح رہنے دو، کب سے اس گود کے لیے ترس رہی تھی۔ وہ دوبارہ میری گود میں سر رکھتے ہوئے بولی، اور اس بار میں اس کا سر نہ ہٹا سکا، لیکن میرے دل میں بھی شبہ باقی تھا۔ دوسری کوئی شکل باقی نہیں رہی تھی جس کے ذریعے میں ان لوگوں کو اپنی حقیقت کا یقین دلا سکتا۔ رفیہ، میں نے اسے مخاطب کیا کیونکہ اس کا یہی نام میرے سامنے لیا گیا تھا۔ اس نے محبت بھری آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ تم مسلمان ہو نا؟ میں نے کہا، اور وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ تم مسلمان ہو رفیہ، کلمہ پڑھو، براہ کرم کلمہ پڑھو، میں نے زور دے کر کہا، اور اس نے جلدی سے کلمہ پڑھ لیا۔ تب میرے دل کو تسلی ہوئی کہ وہ باسدیو کا کوئی دوسرا روپ نہیں ہے۔ شکریہ رفیہ، اب جو کچھ میں پوچھوں مجھے اس کا جواب دو، وعدہ کرو تم کوئی سوال نہیں کرو گی۔ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو یوسف؟ رفیہ، خدا کے لیے کیا تم میرا اتنا سا کہنا نہیں مان سکتی؟ تمہارا کہنا نہ مان کر تو 11 ماہ سزا بھگتتی رہی ہوں،
बाकी गुफ्तगू बाद में होगी, पहले तुम मेरे सवालात का जवाब देने का वादा करो। और उसने वादा कर लिया। तुम्हारी शादी को कितना अरसा हो गया? इस सवाल पर इसने मुझे हैरत से देखा। 1.5 साल। तुम्हारे वालिद का क्या नाम है? शरारत से बाज नहीं आओगे तुम, उसने महबूबाना अंदाज में कहा और मैंने इसे फिर टोक दिया। क्यों मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो? अब्बा मियाँ का नाम हकीम हसामुद्दीन है। शुक्रिया। यूसुफ का अपना मकान कहाँ है? बनाए जाओ, तुम मुझे हिम्मत। मैं अब तुम्हारे सवालात के जवाब तुम्हारी मर्जी के मुताबिक दूंगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ तो यूसुफ साहब का कोई मकान नहीं है, दुनिया भर में इनका मेरे अलावा और कोई नहीं है, और अब्बा मियाँ की दरख्वास्त पर हमारे साथ ही रहते हैं। और कुछ बताऊं? वो मेरी हिमाकतों से नाराज़ होकर 11 माह कब यहाँ से चले गए थे, और आखिर मेरी पशेमानी और मोहब्बत इन्हें दोबारा यहाँ खींच लाई। वो शौक लहजे में बोली। वाह रफ़िया, मैं कैसे तुम्हें बताऊं कि मैं तुम्हारा शौहर नहीं हूँ? मुमकिन है इसका हमशक्ल हूँ। क्या तुम मुझे शादी की या मेरी और कोई तस्वीर दिखा सकती हो? ज़रूर दिखा सकती हूँ, और यह भी बता सकती हूँ कि आप बहुत बड़े ड्रामा निगार हैं और कोई भी मजाक इंतहाई संजीदगी से करते हैं, इसने कहा और एक तरफ बढ़ गई। फिर इसने अलमारी से एक तस्वीर निकाली और मेरे सामने डाल दी। मैंने बेसब्री से तस्वीर देखी और दंग रह गया। इस तस्वीर में रफ़िया मेरे साथ खड़ी थी। हाँ, वो मैं ही था। अगर खुद मुझे वो तस्वीर दिखाई जाती तो मैं हैरान रह जाता कि मैंने वो तस्वीर कब खिंचवाई। ऐसी मुशाहबत पहले कभी नहीं देखी थी। इन गरीबों की गलतफहमी गलत नहीं थी, लेकिन मुसीबत ये थी कि वो किसी सूरत इसे मानने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने एक गहरी सांस लेकर इसे वापस कर दी। इसी वक्त बाहर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी और फिर तीनों शरीर लड़कियां अंदर घुस आईं। वो तीनों रफ़िया की छोटी बहनें थीं। अंदर आकर वो शरारत आमेज़ गुफ्तगू करती रहीं और मुझे और रफ़िया को छेड़ती रहीं। फिर बाहर से हमारा बुलावा आ गया। इन लोगों को समझाने की मेरी तमाम कोशिशें नाकाम हो गई थीं। चुनाचे मैंने खुद को हालात के रहम करम पर छोड़ दिया। रात के खाने के बाद वो लोग मुझसे इन 11 माह की मसरूफियात के बारे में पूछते रहे, लेकिन उन्होंने कह दिया था कि अब वो ये बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं कि मैं यूसुफ नहीं हूँ। चुनाचे इनसे कोई बात मैं नहीं कर सका और फिर मुझे रफ़िया के साथ इसके कमरे में ही सोने के लिए आना पड़ा। रफ़िया लिबास तब्दील करके मसेरी पर आई। इसकी आंखों से नशा झलक रहा था और वो खुद सुपुर्दगी पर माइल थी। मैं भी इंसान था और फिर खुद इसे गुनाह पर माइल नहीं कर रहा था। मैंने तो अपनी सफाई पेश करने की लाख कोशिश की थी, लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे। ऐसी सूरत में अगर मैं भी जज्बाती हो जाता तो मेरा गुनाह ना होता, लेकिन वो लोग इतने सीधे, मुखलिस और मासूम थे कि मेरे ज़मीर ने यह धोखाधही बर्दाश्त न की। रफ़िया अपने शौहर से इश्क करती थी। अगर इसे ज़िंदगी के किसी हिस्से में इसका यूसुफ मिल गया तो शायद वो हसास लड़की खुद को इस गुनाह पर कभी माफ़ ना कर सके। चुनाचे मैंने जो ही रफ़िया ने अपनी बाहें मेरी गर्दन में डाली, मैंने कदरे सख्ती से काम लेकर इसे खुद से अलहदा कर लिया और वो चौंक पड़ी। चंद लम्हे हैरान नज़रों से मेरी जानिब देखती रही, फिर रुहां से लहजे में बोली, तो तुम अब भी अपना मजाक जारी रखोगे यूसुफ? तुम मेरे जज्बात को इतनी बेरहमी से पामाल कर दोगे? सुनो रफ़िया, तुम जवान हो, खूबसूरत हो, मैं भी इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं हूँ। मेरे दिल में तुम्हें हासिल करने की ख्वाहिश है, लेकिन एक इंसान होने की हैसियत से मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ये गलतफहमी ज़िंदगी के किसी हिस्से में तुम्हें खुदकुशी पर मजबूर कर दे। तुम और तुम्हारे घर के सादा दिल लोग इस पर ज़िंदगी भर अफसोस करते रहें। मैं आखिरी बार निहायत संजीदगी से कह रहा हूँ कि मैं यूसुफ नहीं हूँ। मेरा नाम शारिक बज़मी है। एक बदनसीब इंसान हूँ और मुझे ख़तरा है कि तुम लोग भी मेरी बदनसीबी की लपेट में ना आ जाओ। रफ़िया एक झटके से मेरे पास से हट गई। शायद इसे कुछ यकीन आता जा रहा था। वो फटी फटी आंखों से मुझे देखती रही। मैं अपना पूरा ख़ानदान इस नहुसत की नज़र कर चुका हूँ। तुम्हारी दिखाई हुई तस्वीर देखने के बाद मैं तुम्हें कसूरवार नहीं समझता, क्योंकि दर हकीकत तुम्हारे शौहर में और मुझ में हैरत अंगेज़ मुशाबहत है। मैंने तुम लोगों को अपने बारे में बताने की लाख कोशिश की। मैंने एक लम्हे के लिए तुम्हें धोखे में नहीं रखा, लेकिन तुम में से कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मुझे यहाँ से चला जाने दो। मैं तुम्हारे ख़ानदान पर नहुसत नहीं लाना चाहता। रफ़िया अब भी दहशतज़दा नज़रों से मुझे देख रही थी। उसके चेहरे पर अब बेइत्मीनानी के आसार पैदा होने लगे थे, जिन्हें मैंने बखूबी महसूस कर लिया, और जल्दी से बोला, मुझसे खौफ मत खाओ। एक औरत हो, नेक हैसियत से तुम मेरे लिए मुक़द्दस हो। तुमने महसूस किया होगा कि अभी तक मैंने तुम्हारी गलतफहमी से नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की है। मेरे इन अल्फाज से रफ़िया की दहशत कदरे कम हुई, लेकिन इसके अंदाज से गम अंदो झलकने लगा और वो भराई हुई आवाज़ में बोली,
फिर तुम कौन हो? मैं तुम्हें अपना नाम बता चुका हूँ, मेरा नाम शारिक बज़्मी है। अफसाना निगार था, लेकिन फिर मेरी जिंदगी पर नहुसत का साया पड़ गया और मैं दर बदर हो गया। माँ बाप बहन भाई सबको खो बैठा और अब जमाने की ठोकरों में हूँ। मेरी दुआ है कि तुम्हारा यूसुफ वापस आ जाए, और मुझे मसर्रत है कि एक मर्द होने की हैसियत से मैंने भरम कायम रखा। यूसुफ के आ जाने के बाद तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, इसने डूबती हुई आवाज़ में कहा और सिसकियाँ लेने लगी। फिर आंसू पोंछकर बोली, अगर दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है तो तुम हमारे पास रहो, तुम्हें यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं नेक दिल खातून, आप इस नहुसत का तसव्वुर नहीं कर सकती जो मेरे ऊपर मुसल्लत है। मैं आपकी खुशियाँ नहीं छीनूंगा। यहाँ कौन खुश है? रफिया ने होंठ सकोड़कर कहा, और फिर मैं इन बातों को नहीं मानती। इंसान बजाते खुद कुछ नहीं है। नहुसत इंसान की अपनी कोताहियों की पैदावार होती है। आप यहीं रहेंगे। मैं आपको आपकी दास्तान सुनाने के लिए मजबूर नहीं करूंगी, लेकिन मुझे तजस्सुस जरूर रहेगा। मैं गर्दन झुका के इस नेक दिल लड़की की गुफ्तगू सुनता रहा। कितने अजीम थे ये लोग, लेकिन इन्हें क्या मालूम कि मेरे ऊपर कौन सी नहुसत है। मैं बाजदेव के अल्फाज से खौफजदा था। उसने मुझे वार्निंग दी थी कि मेरी वजह से बहुत से खानदानों पर मुसीबत नाजिल होगी। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। मेरा यहाँ रहना किसी तरह दुरुस्त नहीं है। खुदा का शुक्र है कि तुम्हें मेरी बात का यकीन आ गया। अब मुझे यहाँ से चला जाने दो। मेरे और तुम्हारे लिए यही मुनासिब है। बराह करम जिद मत करो। कल सुबह तुम अब्बाजान से मुलाकात करके जाना, मैं इन्हें सब कुछ बता दूंगी। वैसे क्या तुम अब भी मुझे ये नहीं बताओगे कि इस तरफ, मेरा मतलब है इस कोठी में कैसे आ निकले? आह खातून, ये बताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुमकिन है मेरी बात पर तुम्हें यकीन भी ना आए। इस मसले पर खामोशी ही इख्तियार करो। बहरहाल मैं तुम्हारे कहने से सुबह का इंतज़ार करूँगा और सुबह को मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मेरे लिए किसी दूसरी जगह का बंदोबस्त कर दो। तुम इस कमरे में आराम करो, मैं अपनी बहनों के कमरे में सो जाऊँगी, रफिया ने कहा और दूसरा लिबास पहनने चली गई। फिर वो खामोशी से कमरे से निकल गई। मेरा दिल फिर गम की तारीकियों में डूब गया। कैसा बदनसीब हूँ मैं। खुशियाँ मुझसे किस कदर दूर चली गई हैं। रात का बकिया हिस्सा मैंने करवटें बदलते गुजारा। मुझे मनहूस बाजदेव पर शदीद गुस्सा आ गया था। एक आध बार मेरे जहन में ख्याल भी आया कि क्यों ना मैं जलील की बात मानकर अपनी मुसीबतें दूर कर लूँ। मैंने संजीदगी से सोचा कि आखिर वो मेरे जरिए ही क्यों इस वीरान मस्जिद में दाखिल होना चाहता है। वो ऐसी ज़बरदस्त कुव्वतों का मालिक है कि जो चाहे कर सकता है, लेकिन वो मस्जिद में क्यों नहीं दाखिल हो सकता? तमाम वाक़यात मेरी नज़रों में घूम गए। मस्जिद के दरवाजे में शेर नज़र आना, शोले भड़क उठना और फिर एक नाकाबिल अबूर खंदक बन जाना। गोया कुछ कुव्वतें इसे मस्जिद में दाखिल होने से रोक रही हैं। वो कौन सी कुव्वतें हैं? यकीनन वो कुव्वतें बाजदेव से ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन फिर वो कुव्वतें मेरी मदद क्यों नहीं करती? एक बेगुनाह इंसान इनके और बाजदेव के झगड़े में फंसकर बर्बाद हो रहा है। अगर वो कुव्वतें मुझे नहीं बचा सकती तो क्यों ना मैं बाजदेव के लिए काम करूं। ये नया ख्याल था जो मेरे जहन में आया था। मैंने गौर किया तो पता चला कि मेरी जिद बेकार थी। कोई अजनबी कुव्वत मुझे बाजदेव से नफरत पर मजबूर कर रही थी, वरना जो जिंदगी मुझे मिली थी इससे बाजदेव की इताअत। लेकिन मैं अभी यहीं तक सोच पाया था कि अचानक जैसे मेरे जहन पर ताला लग गया। मेरा दिमाग तारीख हो गया और सुबह तक मैं सोचने समझने के काबिल नहीं रहा। मैं इसे नींद की कैफियत भी नहीं कह सकता था, बस एक अजीब आलम था, और इस आलम से न जाने कब में निकलता कि दरवाजे पर होने वाली दड़दड़ाहट ने मुझे इस पुरस्कार नींद से बेदार कर लिया। दरवाज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से बजाया जा रहा था। मैं जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे पर हकीम साहब और उनका नौजवान लड़का खड़े हुए थे। उनके चेहरों पर बदहवासी छाई हुई थी। नौजवान के हाथ में एक तस्वीर थी। हकीम साहब ने वो तस्वीर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्या ये तुम्हारी तस्वीर नहीं है यूसुफ मियाँ? मैंने तस्वीर देखी और कहा, जी हाँ, ये मेरी ही तस्वीर है। मगर वो तो तुम्हारा नाम शारिक ले रहे हैं। हकीम साहब घबराए हुए लहजे में बोले, कौन? मैंने बदहवासी से पूछा। पुलिस वाले। उन्होंने चारों तरफ से कोठी घेर ली है। इंस्पेक्टर और कुछ दूसरे लोग ड्राइंग रूम में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ज़रा रफिया को जगा दो, हकीम साहब ने कहा। मैं सकते में रह गया था। मेरे कानों में बाजदेव के अल्फाज गूंज रहे थे, तुम्हारी वजह से कुछ दूसरे खानदानों पर भी मुसीबत का शिकार होंगे, तो इन लोगों पर भी मुसीबत नाजिल हो गई। रफिया रफिया, हकीम साहब कमरे की तरफ मुंह करके रफिया को आवाज़ देने लगे और रफिया दूसरे कमरे से निकल आई। क्या बात है अब्बाजान? उसने भराए हुए लहजे में कहा और हकीम साहब चौंक कर उस कमरे की तरफ देखने लगे
जिधर से रफिया की आवाज़ सुनाई दी थी। बेटी को दूसरे कमरे से निकलते देखकर उनके चेहरे पर कदरे इत्मीनान के आसार नमूदार हो गए थे। रफिया की आंखें सुर्ख और चेहरा भर भराया हुआ था, जिससे अंदाजा होता था कि वो रात भर नहीं सो सकी है। पुलिस आई है और इनका नाम शारिक ले रही है। क्या क्या ये यूसुफ नहीं है? पुलिस आई है? रफिया खोए खोए लहजे में बोली। इसका रंग भी फुक हो गया था। उसने घबराई हुई नजरों से मुझे देखा। मैं अब होश में आ गया था। चुनाचे इन दोनों को इसी तरह छोड़कर मैं ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। हकीम साहब के कहने के मुताबिक ड्राइंग रूम में एक इंस्पेक्टर और दूसरे लोग मौजूद थे। मुझे देखते ही इंस्पेक्टर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर तंज के आसार थे। तो तुम यहाँ छुपे हुए हो? उसने अपने सिपाहियों को इशारा करते हुए कहा। सिपाहियों ने मेरे हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी। इतनी देर में हकीम साहब और घर के दूसरे लोग भी ड्राइंग रूम में पहुंच गए। खवातीन बाहर खड़ी हो गई थी। हमें अफसोस है हकीम साहब, आप एक मुअज़्ज़िज़ इंसान हैं, लेकिन एक खतरनाक मुजरिम आपके घर से बरामद हुआ है, इसलिए हम आपको भी पुलिस स्टेशन ले जाने पर मजबूर हैं। मैं ज़ाती तौर पर सिर्फ इतनी रियायत कर सकता हूँ कि आपको हथकड़ियाँ लगाकर ना ले जाऊँ, इंस्पेक्टर ने कहा, और हकीम साहब कुछ ना बोल सके। मगर यूसुफ मियाँ का कसूर क्या है हकीम साहब? हकीम साहब की बेगम लरजते लहजे में बोली। इसका नाम यूसुफ नहीं, शारिक है मोहतरमा। उसने एक रकासा को कत्ल किया है और जेल तोड़कर फरार हुआ है। जेल से फरार होने की कोशिश में इसने 3 पुलिस वालों को जख्मी किया, जिनमें से एक चल बसा। इस तरह ये दोहरे कत्ल का मुजरिम है, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। और ये जवाब सुनकर बेगम साहिबा धम से नीचे गिर पड़ी। वो बेहोश हो गई थी। बहरहाल 2 पुलिस वाले हकीम साहब के बाजू पकड़कर इन्हें बाहर ले चले। बाकी मुझे बाहर ले आए, जहां पुलिस जीप खड़ी थी। थोड़ी देर के बाद हम हवालात में थे। मुझे अपनी गिरफ्तारी पर जर्रा बराबर भी अफसोस नहीं था, लेकिन गरीब हकीम साहब तो बेगुनाह थे। वो सिर्फ मेरी नहुसत का शिकार थे। मैं इनके लिए क्या करूं? हकीम साहब सकते की कैफियत में थे। वो हवालात के एक कोने में बैठे हुए थे। मैंने और दूसरे कैदियों ने इन्हें मुखातिब करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। हकीम साहब की इस हालत पर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। लेकिन मैं मजबूर था। अब तो बासदेव को गालियां और कोसने देते देते भी दिल उकता गया था। कोई फायदा नहीं था। शाम तक हकीम साहब की जमानत हो गई और वो चले गए। मुझे अलबत्ता दूसरे रोज फिर जेल भेज दिया गया। इस बार मेरे ऊपर खतरनाक कैदी की छाप लगी हुई थी और जेल में मेरी हथकड़ियों के अलावा बेड़ियां भी डाल दी गई थीं। हकीम साहब की जमानत होने से मैं कदरे मुतमईन हो गया था। मुझे यकीन था कि वो किसी न किसी तरह बरी हो ही जाएंगे। रही मेरी बात, तो मेरा क्या है? मेरे लिए कैद और आज़ादी में कोई फ़र्क नहीं था। मुझे इस दोहरे कत्ल के इल्ज़ाम पर कोई तरद्दुद नहीं था। कोई तो सूरत ऐसी हो कि मैं मौत को गले लगा सकूं। चौथे रोज़ अदालत में मेरी पेशी हुई। हकीम साहब और इनके अहले ख़ानदान भी आए थे। बेचारे हकीम साहब को कठेरे में खड़े देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। रफिया और हकीम साहब की दूसरी लड़कियां भी थीं। सब खौफ भरी नज़रों से मुझे देख रही थीं। बहरहाल मेरा बयान लिया गया और सबसे पहले हकीम साहब से मेरी शनासाई या रिश्ते के बारे में सवाल किया गया। मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने साफ आवाज़ में कहा। जेल से भागने के बाद मैं इनके यहाँ पहुंचा। मैंने इन्हें अपना नाम यूसुफ बताया और एक फर्जी कहानी सुनाकर इन लोगों को मौम कर लिया। उन्होंने तरस खाकर मुझे अपने यहाँ पनाह दे दी। मेरा इरादा था कि मौका मिलते ही इनके यहाँ से कीमती असबाब लेकर फरार हो जाऊं। इस सिलसिले में मैं इनके कीमती सामान का खोज लगा रहा था। मैंने साफ महसूस किया कि मेरे इस बयान से हकीम साहब और इनके अहले खाना दंग रह गए थे। इसके अलावा हकीम साहब की पोजीशन बिल्कुल साफ हो गई थी। चुनाचे मजिस्ट्रेट के हुक्म से हकीम साहब को बाइज्जत बरी कर दिया गया और इसके बाद आइंदा के लिए तारीख पड़ गई। दूसरे दिन जेल में एक सिपाही ने बताया कि कुछ लोग मुझसे मुलाकात के लिए आए हैं और मैं हैरान रह गया। पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मुझसे कौन मिलने आ सकता था? मेरा ख्याल हकीम साहब की तरफ गया। मुमकिन है वो लोग मेरे बयान पर मेरा शुक्रिया अदा करने आए हों, और मेरा ये ख्याल दुरुस्त ही निकला। हकीम साहब का पूरा ख़ानदान मुझसे मिलने आया था। मैंने इन्हें देखकर गर्दन झुका ली। शारिक बेटे, हकीम साहब रुंधे हुए गले से बोले, मुझे रफिया की ज़बानी तुम्हारी अजमत के बारे में मालूम हुआ, और इसके बाद तुमने अदालत में मेरे बारे में जो बयान दिया, इससे तुम्हारी शराफत का अंदाज़ा होता है। मुझे बताओ मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे लिए? मैंने जज्बात से फटते हुए सीने पर काबू पाते हुए कहा, सिर्फ दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी मुश्किल आसान फरमाए। मैं मौत का ख्वाहिशमंद हूँ। सिर्फ मौत ही मेरी मुसीबत का खात्मा कर सकती है। और मेरे इन अल्फाज पर रफिया सिसक पड़ी। दूसरी लड़कियों की आंखें भी पुरनम थीं।
मायूस ना हो बेटे, मायूसी कुफ्र है। मायूस ना हो बेटे, मायूसी कुफ्र है। बदकिस्मती से हमारी गलतफहमी की वजह से हम तुमसे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं मालूम कर सके। बहरहाल मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्या दर हकीकत तुमने किसी रकासा को कत्ल किया है, और क्या तुम जेल से फरार हुए थे? मैंने ये दोनों काम किए हैं, लेकिन आलम मदहोशी में एक मनहूस कुव्वत मेरे ऊपर मुसल्लत है, मगर इस पर कौन यकीन कर सकता है, और मैं यकीन कराना भी नहीं चाहता। अगर मैं एक इल्ज़ाम से बरी हो जाऊं तो दूसरे सैकड़ों इल्ज़ामात मेरे ऊपर आयद होते रहेंगे। मेरे लिए सिर्फ मौत की दुआ करें मोहतरम। बावजूद ज़ब्त के मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े और हकीम साहब भी रो पड़े। मैं तुम्हारे लिए शहर का सबसे बड़ा वकील करूँगा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते मेरी दरख्वास्त है, आपको खुदा की कसम मेरे लिए कुछ ना करें, वरना आप भी इस शैतानी कुव्वत के आताब का शिकार हो जाएंगे। आप नहीं जानते, आप कुछ भी नहीं जानते, मैंने लरस कर कहा। लेकिन हकीम साहब फिर भी मुझे तसल्लियाँ देते रहे और मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया और वो चले गए, और मैं इस तारीख कोठरी में मौत का इंतज़ार करने लगा। दूसरी पेशी पर हकीम साहब ने हस्बे वादा मेरे लिए एक काबिल वकील को किया, और वकील ने पेशी से एक दिन कब्ल मुझसे मुलाकात की। इसने मुझसे मालूमात हासिल की, लेकिन मैंने इससे बात करने से इनकार कर दिया। अलबत्ता अदालत में वो फिर मेरे पास आया। क्यों अपनी ज़िंदगी के गाहक हो, मुझे तफसील बताओ ताकि मैं दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं बचा सकती। वकील साहब, आप बिलावजह जहमत कर रहे हैं, बराह करम अपना कीमती वक्त ज़ाया ना करें, मैंने खुश्क लहजे में कहा, और वकील ने हकीम साहब को मेरे बारे में बताया, जो खुद भी कमरा अदालत के बाहर थे। हकीम साहब ने खुद मुझसे गुफ्तगू की, लेकिन मैंने इनसे भी वही अल्फाज कहे। बहरहाल वकील साहब और हकीम साहब मेरे बयानात तक वहीं रुके, और मैंने अपने बयान में साफ साफ कह दिया कि मैंने जानबूझकर दोनों कत्ल किए हैं और पूरी पूरी सज़ा का मुस्तहिक हूँ। वकील साहब और हकीम साहब की गर्दन लटक गई। मेरे मुकदमे की फिर तारीख पड़ गई और मैं दोबारा जेल आ गया। मेरी मनहूस ज़िंदगी के शब व रोज़ इसी तरह गुजर रहे थे कि एक रोज़ मेरी ज़िंदगी फिर एक शदीद तूफ़ान से दो चार हो गई। मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा और ज़हन दिल में हलचल मच गई। इस रोज़ मुझे थोड़ी देर के लिए जेल की कोठरी से बाहर निकाला गया था ताकि चहलकदमी कर लूँ। मेरे हाथ बदस्तूर पुश्त पर बंधे हुए थे, लेकिन बेड़ियाँ खोल दी गई थीं। गो मेरा जुर्म बहुत शदीद था। जेल के हुक्काम मुझसे नफरत करते थे, क्योंकि इनकी दानिश में मैंने जेल के एक मुहाफिज को कत्ल और दो को शदीद जख्मी कर दिया था। लेकिन खुद जेल के अंदर मेरा रवैया ऐसा था कि इन्हें कोई शिकायत नहीं हुई। इसलिए नफरत के बावजूद मुझे भी दूसरे कैदियों की सी मराहत हासिल थी। मैं चहलकदमी करता हुआ दूसरी बैरिक की तरफ जा निकला, और मैंने देखा कि दो सिपाही एक नई कैदी को कोठरी की तरफ ले जा रहे हैं। ऐसे मनाजिर जेल के लिए नए नहीं होते, लेकिन न जाने मेरा दिल क्यों धड़क उठा। मैंने इस नए कैदी को देखने की कोशिश की और उसे देख भी लिया, लेकिन इसे देखकर मेरी आंखें फैल गईं, उनमें तारीकी उतर आई। मुझे बड़े जोर का चक्कर आ गया और मैं ज़मीन पर बैठ गया। आह मेरे खुदा, वो आरिफ था, मेरा छोटा भाई, जो मुझसे नाराज़ होकर घर से भाग आया था, जो गलत सोबत में पड़कर बिगड़ गया था, और आखिर इसकी सोबत रंग लाई और वह जेल तक पहुंच गया। मैंने जब भी ठंडे दिल से अपने ख़ानदान की तबाही के बारे में सोचा तो इसमें सिर्फ मेरा ही हाथ कार फरमा नजर आया। बासदियों ने मेरी वजह से इस पूरा ख़ानदान को बर्बाद कर दिया था। अगर इब्तिदा न होती तो हम तारागढ़ में अपने खूबसूरत मकान में होते। मैं कहानियाँ लिख रहा, आरिफ पढ़ रहा होता, और शाहिदा की शादी किसी उम्दा जगह हो गई होती। जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ। मेरा दिल चाहा कि फूट फूट कर रो पड़ूं, लेकिन बमुश्किल मैंने खुद को संभाला। यहाँ बैठकर रोना भी हिमाकत थी। दूसरे लोग या तो बुज़दिली समझते या पागल। थोड़ी देर के बाद मैं अपनी कोठरी में आ गया, लेकिन मेरा दिल आरिफ के लिए तड़प रहा था। आरिफ मेरा भाई, वो जेल में कैसे आया था और क्यों आया था? इसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन मेरे सोचने से क्या हो सकता था? इस रात में बुरी तरह तड़पता रहा। एक लहजे के लिए भी नींद नहीं आई थी। दूसरे दिन मैंने मुख्तलिफ ज़राए से आरिफ के बारे में मालूमात हासिल करना शुरू कर दी, और शाम तक मुझे आरिफ की कहानी मालूम हो गई। आरिफ को फांसी हो जाएगी। मेरे जहन में बम फट पड़ा। ये नामुमकिन है। आरिफ के ऊपर इल्ज़ाम था कि उसने जेब तराशी की है, और इस जुर्म में उसे फांसी तक हो सकती थी। आरिफ को फांसी हो जाएगी। मेरे जहन में बम फट पड़ा। ये नामुमकिन है।
مجھے کچھ بھی ہو جائے لیکن عارف بے گناہ ہے، اسے پھانسی نہیں ہونی چاہیے۔ میں تو زندگی سے بیزار تھا، لیکن عارف نے ابھی کیا دیکھا ہے؟ نہیں، میں اپنے بھائی کو پھانسی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ ناممکن ہے کہ میری زندگی میں اسے پھانسی ہو جائے، لیکن میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں سر جھکا کر سوچنے لگا اور اچانک میرے اندر سے ایک نیا انسان ابھرنے لگا، ایک باغی انسان جو بے حد نڈر، بے حد چالاک اور شفاق تھا۔ میں اس نئے انسان کو دیکھ کر خود بھی حیران تھا، لیکن آہستہ آہستہ میرا اپنا وجود تحلیل ہو گیا اور وہ نیا انسان پوری طرح بیدار ہو گیا۔ یہ دنیا ظالموں کی جنت ہے، مظلوم کو ہر جگہ ٹھکرایا جاتا ہے، پھر کیوں نہ ظالم بنا جائے؟ مظلوم بننے کی کیا ضرورت ہے؟ مظلوم کی کوئی آواز نہیں ہوتی، وہ صرف پسنے کے لیے پیدا ہوتا ہے، اور اس نئے انسان نے جو ظالم شفاق تھا میرے اوپر پوری طرح قابو پا لیا۔ میرے سوچنے کا انداز تبدیل ہو گیا۔ میں عارف کو ضرور بچا لوں گا، مجھے اعتماد ہو گیا، اور پھر میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات ہو گئی، جیل کی دنیا خاموش ہو گئی، نہ جانے کتنے جاگ رہے تھے، رو رہے تھے، کیا کر رہے تھے۔ میں کھڑا ہو گیا۔ جیل کی کوٹھی تاریک تھی، لیکن باہر روشنی تھی۔ رات کی ڈیوٹی کے 2 محافظ ہماری بیرک میں ٹہل رہے تھے، اور پھر ایک محافظ کے قدموں کی آواز مجھے اپنی کوٹھی کی طرف آتی محسوس ہوئی، اور میں اپنے ڈرامے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے دانتوں سے اپنی کلائی میں کاٹ لیا اور تھوڑا سا خون نکل آیا۔ پھر میں کوٹھی کے سراخوں والے دروازے کے قریب ہی زمین پر لیٹ گیا، اور میرے حلق سے اذیت ناک کرائیں امٹ پڑیں۔ لیکن میں نے اس کا خیال رکھا تھا کہ شور زیادہ نہ ہونے پائے، ورنہ دوسرے قیدی بھی جاگ اٹھتے اور میرا کام مشکل ہو جاتا۔ میری کوشش بار آور رہی، اور ڈیوٹی گارڈ میری طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے ایک بڑی ٹارچ کی روشنی میرے اوپر ڈالی اور جلدی سے دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ کیا بات ہے؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس نے ہمدردی سے پوچھا۔ سانپ، میرے سانپ نے ڈس لیا، سانپ ادھر بھاگ گیا، میں نے ڈوبتے لہجے میں کہا اور اپنی کلائی سامنے کر دی۔ اس نے جلدی سے چابی نکال کر دروازہ کھولا اور مجھے باہر جانے کے لیے سنبھالا۔ شاید وہ مجھے جیل کے ہسپتال لے جانا چاہتا تھا، لیکن اس غریب کو ہمدردی کی قیمت مہنگی پڑی۔ میں نے اس کی گردن پکڑ لی اور اس وقت تک دباتا رہا جب تک اس کا دم نہ نکل گیا۔ نہ جانے کیوں، نہ جانے کہاں سے میرے ہاتھوں میں وہ عفریتی قوت آ گئی تھی۔ سپاہی کو قتل کر کے میں نے اس کی رائفل سنبھالی اور کارتوسوں کی پیٹی سے کچھ کارتوس نکال کر جیب میں ٹھوسے اور باہر نکل آیا۔ پھر میں چھپتا چھپاتا آگے بڑھا۔ دوسرے محافظ کے قدموں کی چاپ زیادہ دور نہیں تھی۔ میں راہداری کے موڑ پر پہنچ گیا، جس سے مڑتے ہی وہ کوٹھی تھی جس میں عارف قید تھا۔ میں نے ذرا سی گردن نکال کر دوسری طرف دیکھا۔ سپاہی مجھ سے صرف چند قدم کے فاصلے پر تھا، اس کا رخ دوسری طرف تھا۔ میں نے رائفل کی سنگین سیدھی کی اور پوری قوت سے اس کی پشت میں گھسیڑ دی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے رائفل چھوڑ دی اور لپک کر سپاہی کا منہ بھینچ لیا۔ دوسرا بے گناہ بھی میرے ہاتھوں قتل ہو گیا، لیکن اب مجھے کسی بات کا افسوس نہیں تھا، میں ظالم بن گیا تھا۔ میں نے اس مردہ سپاہی کی کمر ٹٹولی اور جیبوں کا گچھا نکال لیا، اور پھر میرے ہاتھ پھرتی سے وہ چابی تلاش کرنے لگے جو عارف کی کوٹھی کا دروازہ کھولتی۔ عارف کی کوٹھی کے تمام قیدی شاید سو رہے تھے، کیونکہ آہٹ سن کر بھی کسی نے کوئی آواز نہیں نکالی۔ کئی چابیوں سے کوشش کرنے کے بعد آخر ایک چابی سے تالا کھل گیا اور میں اندر داخل ہو گیا۔ میں نے سپاہی کی ٹارچ لے لی تھی اور پھر اندر گھس کر میں نے ٹارچ جلائی۔ عارف ایک کمبل پر لیٹا سو رہا تھا۔ میں جھکا اور آہستہ سے اسے جھنجھوڑا، اس کے ساتھ ہی اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، عارف، عارف جاگ جاؤ، یہ میں ہوں تمہارا بھائی شارق۔ اور عارف جاگ گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اٹھو، وقت نہیں ہے، پوری طرح ہوشیار ہو جاؤ، میں نے کہا، اور عارف جلدی سے اٹھ گیا۔ میں نے اس کا بازو پکڑا اور باہر نکل آیا۔ عارف نے مردہ سپاہی کو دیکھا اور اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ اس نے نہایت شفاقی سے اس کے جسم میں گھسی ہوئی رائفل کھینچ لی اور میں نے دوسری رائفل سنبھال لی۔ عارف نے بھی بالکل میرے انداز میں کارتوس حاصل کیے اور اس کے بعد ہم جیل کے دوسرے حصے کی طرف چل پڑے۔ میں جیل کے چپے چپے سے واقف تھا، چنانچہ میں عارف کو ایک ایسے حصے میں لے آیا جہاں درخت لگے ہوئے تھے، اور یہ درخت جیل کی 4 دیواری کے ساتھ تھے۔ جیل کی سرچ لائٹ ٹاور پر گھوم رہی تھی اور سپاہی ہوشیار تھے۔ ہم دونوں درختوں پر چڑھ کر 4 دیواری پر پہنچے اور اب نیچے اترنے کا مسئلہ تھا۔ آپ نیچے کود سکتے ہیں بھائی جان، عارف نے سرگوشی کی۔ ہاں، میں تو سب کچھ کر لوں گا، مگر تم؟ میری فکر نہ کریں، مجھے ایسے کاموں کی پوری مہارت ہے، عارف نے کہا اور دونوں پنجے جوڑ کر کود گیا۔ ذرا سی بھی آواز نہیں آئی تھی۔ میں نے بھی نیچے چھلانگ لگا دی، لیکن میں اناڑی تھا اور اگر عارف مجھے نہ سنبھالتا تو میرے کافی چوٹ لگتی۔ اب ہمیں آخری کام کرنا تھا، یعنی ان روشنیوں سے بچ کر نکل جانا۔ پھر دونوں انتہائی مہارت سے روشنیوں کے زد سے بچتے ہوئے جیل سے دور نکل آئے اور پھر ہم نے پوری قوت سے دوڑنا شروع کر دیا۔ ہماری حالت بہت مخدوش تھی،
کیونکہ ہمارے جسموں پر قیدیوں کے کپڑے تھے اور ہاتھوں میں پولیس سے چھینی ہوئی رائفلیں۔ تاہم دوڑتے رہے اور پھر کافی دور چل کر ہمیں روشنی نظر آئی۔ یہ کوئی رہائشی علاقہ تھا۔ ہم اس علاقے میں پہنچ گئے۔ ایک چھوٹا سا خوبصورت اور فیشنیبل بازار تھا۔ دکانیں بند تھیں، نیون سائن جگمگا رہے تھے۔ بہت دور ایک چوکیدار نظر آ رہا تھا جو موٹا سا ڈنڈا ہاتھ میں لیے ایک الیکٹرک پول کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ میری نگاہ ایک نیون سائن پر رک گئی اور میں نے عارف کو مخاطب کیا، عارف وہ نیون سائن دیکھ رہے ہو؟ عارف نے میرے اشارے پر اس طرف دیکھا۔ جی ہاں، اس نے جواب دیا، ہمیں کپڑوں کی اشد ضرورت ہے۔ اوہ، میں ابھی مہیا کرتا ہوں، عارف نے کہا اور رائفل سنبھال کر چل پڑا۔ سنو تو تالا کیسے کھولو گے؟ میں نے پوچھا۔ آپ صرف چوکیدار پر نگاہ رکھیں، میں سب کچھ کر لوں گا، عارف نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔ پھر میں ایک دکان کی آڑ میں چوکیدار پر نظر جما کر کھڑا ہو گیا اور عارف اس دکان کے قریب پہنچ گیا۔ صرف چند منٹ کے بعد میں نے دکان کا شٹر کھلنے کی ہلکی سی آواز سنی اور ایک ٹھنڈی سانس لی۔ عارف اپنے کام میں کافی ماہر ہو گیا ہے۔ تالا کھولنے میں اسے 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد عارف واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت سوٹ کیس تھا جسم پر قمیض اور پتلون، البتہ رائفل اس نے بدستور پکڑی ہوئی تھی۔ آئیے بھائی جان، وہ بولا اور ہم وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ کافی دور پہنچ کر اس نے کہا، اب آپ لباس تبدیل کر لیں۔ سوٹ کیس میں کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرے اور آپ کے ناپ کے مزید کپڑے۔ میں نے اچھی خاصی رقم بھی لے لی ہے، اندر ایک تجوری میں موجود تھی، عارف نے اطمینان سے جواب دیا اور میں نے گردن ہلا دی۔ اس وقت مجھے کوئی افسوس نہیں ہو رہا تھا، نہ جانے میری فطرت میں کون سی درندگی حلول کر گئی تھی۔ میں نے بھی لباس تبدیل کیا اور پھر عارف سے کہا، اب ہم خطرے سے نکل آئے ہیں، یہ رائفلیں بیکار ہیں، انہیں پھینک دو۔ ان کی تو اشد ضرورت تھی بھائی جان، لیکن آپ کا کہنا بھی درست ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں یہاں سے سیدھے اسٹیشن چلنا چاہیے تاکہ اطلاع ہونے سے قبل۔ ٹھیک رائے ہے، میں نے کہا اور ہم اسٹیشن کی طرف چل پڑے۔ عارف کی نظریں سڑک کے دونوں سمت کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ پھر اسے تھوڑے فاصلے پر ایک ٹرک کھڑا نظر آیا۔ اس کے قرب و جوار میں کوئی نہیں تھا۔ آپ رکیے، میں ابھی آیا، اس نے کہا اور ٹرک کی طرف دوڑ گیا۔ میں اس کی حرکت کے بارے میں کچھ نہیں سمجھ سکا تھا، لیکن جب ٹرک اسٹارٹ ہو کر میرے قریب پہنچ گیا تب میں سمجھا، اور پھر میں بھی عارف کے پاس بیٹھ گیا اور ٹرک اسٹیشن کی طرف چل پڑا۔ ابھی تک ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں کچھ کہنے سننے کا موقع نہیں ملا تھا۔ راستے میں بھی ہم دونوں خاموش رہے۔ اسٹیشن سے کافی فاصلے پر ہم نے ٹرک چھوڑ دیا اور نیچے اتر کر اسٹیشن کی طرف چل پڑے۔ سب سے پہلی ٹرین ہاوڑہ جا رہی تھی۔ ہم نے ہاوڑہ کے ٹکٹ خریدے اور کمپارٹمنٹ میں پہنچ گئے، اور جب ٹرین چل پڑی تو ہم نے سکون کا سانس لیا۔ فی الحال ہم پولیس کی زد سے نکل آئے تھے۔ کمپارٹمنٹ تقریباً خالی تھا۔ اکا دکا مسافر تھے جو گہری نیند سو رہے تھے۔ آرام سے بیٹھنے کے بعد پہلی مرتبہ میں نے بھرپور نظروں سے عارف کو دیکھا۔ عارف کا چہرہ اب بھی معصوم تھا، لیکن آنکھوں میں ایک شفاف کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ کشادہ پیشانی اس کی ذہانت کی نشاندہی کرتی تھی۔ اس کی کشادہ پیشانی دیکھ کر ہمارے چچا جان مرحوم کہتے تھے کہ عارف جو بھی کام کرے گا اس میں مہارت حاصل کرے گا، لیکن افسوس، اس نے کون سے کام میں مہارت حاصل کی تھی؟ عارف گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا، آپ جیل کیسے پہنچ گئے تھے بھائی جان؟ اور اس نے الفاظ ادھورے چھوڑ دیے۔ میں کئی منٹ تک اسے دیکھتا رہا۔ میری زبان سے کوئی لفظ نہ نکلا تو اس نے بے قرار ہو کر پوچھا، امی کیسی ہیں؟ شاہدہ خیریت سے ہے؟ اس کی اضطراب پر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ عارف گو مجھ سے ناراض ہو کر اور بدتمیزی کر کے نکل گیا تھا، لیکن اب اس کی طرف سے میرے دل میں ذرا سی بھی کدورت نہیں تھی، کیونکہ میں تو ان تمام حالات کا محرک باسدیو کو سمجھتا تھا۔ چند لمحات میں نے خود پر کنٹرول کرنے میں صرف کیے، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، دنیا بالکل بدل گئی ہے عارف، امی جان اس دنیا میں نہیں ہیں، شاہدہ دیپ چند کے ساتھ بھاگ گئی اور اس کا کوئی پتہ نہیں۔ امی مر گئیں؟ شاہدہ؟ عارف کے منہ سے لرزتی ہوئی آواز نکلی اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ میں پتھر کے بت کی طرح ساکت بیٹھا رہا۔ اس کے لیے تسلی کا ایک لفظ بھی میرے منہ سے نہیں نکلا۔ عارف کافی دیر تک خاموشی سے روتا رہا، پھر اس نے پوچھا، مگر یہ سب کچھ کیسے ہوا بھائی جان؟ ہماری بدقسمتی سے عارف، میں نے کہا اور شروع سے آخر تک عارف کو تفصیل سنا دی۔ دیپ چند کے بارے میں سن کر عارف کی آنکھوں میں خون اتر آیا، لیکن وہ خاموش رہا۔ پھر اس نے میرے بارے میں پوچھا کہ میں جیل کیسے پہنچ گیا۔ میں نے تھوڑی سی ضروری رد و بدل کے ساتھ اسے اپنی کہانی سنا دی۔ منحوس شیطان باسدیو کے بارے میں عارف کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس سے فائدہ بھی کیا تھا؟ ویسے میرا دل باسدیو کے تصور سے لرز اٹھتا تھا۔ کافی دن سے باسدیو کی طرف سے کوئی شیطانی کارروائی نہیں ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ کیا پروگرام بنا رہا تھا اور میں ہر لمحہ
اس کی طرف سے ہونے والے کسی نئے وار کا منتظر تھا۔ میں بڑا بدقسمت ہوں بھائی جان، بڑا بےغیرت ہوں، ایک ذلیل انسان میری بہن کو لے گیا اور میں زندہ ہوں۔ آپ ہاپڑ اتر جائیے بھائی جان، مجھے میری قسمت پر چھوڑ دیجیے، میں دیپ چند کو تلاش کروں گا، میری زندگی کا اب یہی مقصد ہے۔ تم مجھ سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہو عارف؟ ٹھیک ہے، میں منع نہیں کروں گا، میرا اب اس دنیا میں کون ہے؟ تمہاری وجہ سے زندگی کی تھوڑی سی خواہش بیدار ہو گئی تھی، خدا کا شکر ہے کہ تم جیل سے نکل آئے ہو، اب آگے خدا کی مرضی۔ یہ بات نہیں بھائی جان، بخدا میرا دل آپ کو چھوڑنے کے لیے نہیں چاہتا، لیکن میں دیپ چند کو، میں بھی اس کی تلاش میں تمہاری مدد کروں گا، میں نے کہا اور عارف تیار ہو گیا۔ رات کے آخری حصے میں ہم دونوں سو گئے اور پھر صبح 9 بجے ہم ہاپوڑ اسٹیشن پر اتر گئے۔ ہماری حیثیت خاصی اچھی تھی، ایک ٹانگے میں بیٹھ کر ہم کسی ہوٹل کی تلاش میں نکل پڑے اور 1 گھنٹے کے بعد ہم ایک درمیانی درجے کے ہوٹل کے ایک اچھے خاصے کمرے میں مقیم تھے۔ ہم نے ہوٹل میں ناشتہ کیا اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ دوپہر کو 1 بجے میری آنکھ کھلی تو عارف کمرے میں موجود نہیں تھا۔ میں نے غسل کیا اور کپڑے بدل کر عارف کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی لیکن میں عارف کے آ جانے کے بعد کھانا کھانا چاہتا تھا، لیکن 3 بجے تک عارف واپس نہ آیا تو میرے دل میں ہول اٹھنے لگے۔ میں سخت پریشان ہو کر کمرے سے نکل آیا۔ ہم لوگ جیل سے فرار ہو جانے والے خطرناک قیدی تھے، یقیناً ملک کے چپے چپے میں ہماری تلاش شروع ہو چکی تھی۔ ابھی میں اپنے کمرے سے زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ مجھے عارف نظر آیا۔ اس کے ہونٹوں پر مجھے دیکھ کر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کہاں چلے گئے تھے عارف؟ میں نے بے چینی سے کہا۔ ویسے ہی ذرا گھومنے نکل گیا تھا بھائی جان۔ آپ نے کھانا کھایا؟ ابھی نہیں۔ بھلا کھانے میں دل لگتا؟ آؤ، میں نے کہا اور پھر ہم نے بیرے کو بلا کر کھانا منگوایا۔ عارف کس بات پہ مسکرا رہا تھا؟ کیا بات ہے، مسکرا کیوں رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہمارے بارے میں ریڈیو سے اعلانات نشر ہو رہے ہیں، پورے ملک کے لوگوں کو بار بار ہماری طرف سے ہوشیار کیا جا رہا ہے، ہمیں انتہائی خطرناک مجرم قرار دیا گیا ہے، عارف نے بتایا، اور نہ جانے کتنے عرصے کے بعد میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ ہم نے کھانا کھایا اور پھر کافی دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ پھر عارف نے مجھ سے پوچھا، ہماری دوسری منزل کون سی ہوگی بھائی جان؟ ہم ملک کے کونے کونے میں دیپ چند کو تلاش کریں گے، یقیناً شاہدہ بھی اس کے ساتھ ہوگی، پھر شاہدہ کو لے کر اس ملک سے نکل جائیں گے اور کسی دوسرے ملک میں جا کر نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ عارف کی بات پر میرے دل میں حسرتیں تڑپ اٹھیں۔ نئی زندگی کے آغاز کا تصور بہت حسین تھا، لیکن میری ایسی قسمت کہاں تھی؟ میرے اوپر سایہ فکن نحوست دوسروں کی زندگی کو تہ و بالا کر سکتی تھی، انہیں سکھ نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے عارف کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اگر ایسا ہو گیا تو میں خاموشی سے ان دونوں کی زندگی سے نکل جاؤں گا۔ ہاپوڑ میں ہم 3 دن تک رہے، پھر ہم نے بمبئی جانے کا پروگرام بنایا۔ بمبئی بہت بڑا شہر ہے، ہم وہاں کے ماحول میں بڑی آسانی سے گم ہو سکتے تھے، چنانچہ ہم بمبئی چل پڑے۔ راستے میں ہم حتی الامکان پولیس کی نگاہوں سے بچتے رہے، لیکن اس وقت ہم دونوں ہی خوفزدہ ہو گئے جب ہم نے ایک مسافر کے ہاتھوں میں دبے ہوئے اخبار میں اپنی تصویریں دیکھیں۔ گویا یہ تصویریں واضح نہیں تھیں، ہمارے حلیے میں کافی فرق آ گیا تھا، لیکن دل کا چور کہاں جاتا۔ ہم نے وہ کمپارٹمنٹ بدل لیا اور دوسرے کمپارٹمنٹ میں چلے گئے۔ بہر صورت بمشکل سفر طے ہوا اور ہم بمبئی پہنچ گئے۔ در حقیقت بمبئی کی آغوش بہت کشادہ تھی، وہاں کے لوگ ایک دوسرے سے سروکار نہ رکھتے تھے، سب اپنے حال میں مگن تھے، اسی لیے کسی نے ہماری طرف کوئی توجہ نہ کی اور وہ ایک خوبصورت سے ہوٹل میں ہم جا کر مقیم ہو گئے۔ بمبئی عارف کے کام کے لیے بھی بہت موزوں تھا، چنانچہ عارف نے جیبیں بھریں اور اب ہم اعلیٰ سے اعلیٰ ہوٹل میں قیام کر سکتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ عارف یہ رقم کہاں سے لا رہا ہے، لیکن میں اسے منع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہم دونوں عیش نہیں کر رہے تھے بلکہ ایک مشن پر کام کر رہے تھے، ہمیں ہر قیمت پر شاہدہ کو تلاش کرنا تھا اور اس کی وجہ سے خود کو پولیس سے روپوش بھی رکھنا تھا، چنانچہ ہم نے اپنے حلیے بالکل بدل لیے تھے۔ اب ہم کوئی رئیس زادے معلوم ہوتے تھے جو انتہائی اعلیٰ درجے کے ہوٹلوں میں رہتے۔ عارف نے فرانس کٹ داڑھی رکھ لی اور میں نے بھی گھنی مونچھیں رکھ لیں، جس سے ہماری شکل کافی بدل گئی تھی۔ ہمارا کام بمبئی کے کونے کونے کی تلاش تھا۔ آئندہ پروگرام ہم نے دہلی کا رکھا تھا۔ خیال تھا کہ پہلے تمام بڑے بڑے شہروں میں دیپ چند کو تلاش کیا جائے، اس کے بعد چھوٹے چھوٹے شہروں کا انتخاب کیا جائے۔ ہم بھٹکتے رہے اور 1.5 ہفتے کے قریب ہو گیا تھا اور ہم نے بمبئی کا کونا کونا چھان مارا۔ میں اور عارف الگ الگ بھی گھومتے تھے۔ پھر ایک شام
मुझे अपने होटल में आए हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि आरिफ अंदर आया। उसका चेहरा जोश से चमक रहा था और आंखों में अजीब सी चमक थी। क्या बात है? मैंने सरसराते हुए लहजे में पूछा। मेरा ख्याल था कि शायद पुलिस को हमारा सुराग मिल गया, लेकिन आरिफ ने जो कुछ बताया वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। दीपचंद मिल गया है भाईजान, उसने कहा और मैं जोश से खड़ा हो गया। कहाँ है? लेकिन इसके साथ शायदा भी है? मैंने जल्दी से पूछा। ये तो नहीं मालूम, मैंने सिर्फ इसे देखा है। एक मकामी फिल्म कंपनी के डायरेक्टर के साथ था। पहले वो डायरेक्टर की कोठी में गया और उसके बाद वहाँ से अकेला एक मकान में। मैंने वहाँ तक इसका ताक़ुब किया और फिर पड़ोसियों से मालूम कर लिया कि दीपचंद नहीं यहीं रहता है। मेरा दिल तो चाह रहा है भाईजान, कह दें आप तो मैं दीपचंद से निपट लूँगा, लेकिन फिर सोचा कि आपको इस नेक काम से अलग क्यों रखा जाए। उठिए, अब इंतज़ार की ताब नहीं है। मैं भी खड़ा हो गया और हम दोनों नीचे उतरकर एक टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी आगे बढ़ गई। मेरे दिल में हलचल मची हुई थी। शायद मेरी बहन थी, मोहब्बत करने वाली बहन। मैं भी इस पर जान छिड़कता था। ये दूसरी बात थी कि हालात ने हम सबको एक दूसरे के लिए अजनबी बना दिया था, लेकिन खून की मोहब्बत कैसे ख़त्म हो सकती थी? अब इतने अरसे के बाद शाहिदा से मिलने के ख्याल ने मेरे ज़हन में बेचैनी पैदा कर दी थी। शाहिदा की मोहब्बत से पहले मैं उसे खुलूस दिल से माफ़ कर दूंगा। दिल का गलती इंसान से ही होती है, और फिर ये सिर्फ इसकी गलती नहीं थी बल्कि मनहूस बाज़देव का मेरे ख़ानदान से इंतकाम था, इसलिए उसके जहन बदल दिया था। बाज़देव के तसव्वुर ने मेरे जहन में फिर लर्ज़ा तारी कर दिया। अब वो शैतान कौन सी चाल सोच रहा होगा। इसकी तरफ से हर वक्त मेरी जान सूली पर चढ़ी रहती थी। न जाने कौन सी इक़दामात पर उसकी कौन सी चाल हो, और ये तसव्वुर बड़ा परेशान कुन था। ताहम मैंने दिल में खुदा से दुआ की कि मुझे उसकी शर से महफूज रखना। अब तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका था। अगर सुकून की चंद सांसें मिल जाएं तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। मुझे अपनी ज़िंदगी नहीं चाहिए थी, लेकिन मेरी बहन और भाई जो अब मेरे ख़ानदान के आखिरी फर्द थे वो तो सलामत हैं। टैक्सी इस इलाके में पहुंच गई जहां दीपचंद रहता था और आरिफ ने ड्राइवर के शाने पर हाथ रख दिया। बिल अदा करके हम दोनों नीचे उतर आए और धड़कते दिल से दीपचंद के मकान पर पहुंच गए। दरवाजे पर पहुंचकर आरिफ ने दस्तक दी और अंदर से आवाज़ आई, कौन है? आवाज़ दीपचंद की थी। मैंने साफ पहचान ली। आरिफ ने कोई जवाब नहीं दिया और दोबारा दस्तक दे डाली। अरे कौन है बे? दीपचंद ने इस बार करख्त लहजे में कहा और फिर एक मोटी सी गाली देकर शायद उठ गया। चंद मिनट के बाद ही दरवाज़ा खुल गया और हमें उसकी शक्ल नजर आई, लेकिन वो हमें पहचान नहीं सका। क्या बात है बाबूजी? उसने बगौर हम दोनों को देखते हुए कहा। हमें तुमसे कुछ बात करनी है, कारोबारी बात है, आरिफ ने कहा। आ जाओ, अंदर आ जाओ। मुझे भी पैसे की सख्त ज़रूरत है, दीपचंद ने पीछे हटकर कहा। उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी, जिसका मतलब था कि वो पी रहा था। दीपचंद ने खुद ही दरवाज़ा बंद कर दिया और हमें अंदर चलने की हिदायत की। मेरी नज़रें पूरे घर में शाहिदा को तलाश कर रही थी। अंदर एक कमरे में कुछ पुरानी मेज और कुर्सियां पड़ी थी। गद्दे पर शराब की बोतल रखी हुई थी और एक गिलास जिसके पैने में शराब मौजूद थी। बैठ जाओ बाबूजी, दीपचंद ने कहा। क्या यहाँ इस मकान में और कोई नहीं है? मैंने पूछा। मेरे अलावा और कौन हो सकता है? दीपचंद बोला। मैंने गर्दन हिलाई। वैसा मेरा दिल बुझ गया था। न जाने शाहिदा को इस जलील ने कहाँ रख छोड़ा है। मैंने खूनी नज़रों से दीपचंद की तरफ देखा और बोला, तुमने मुझे नहीं पहचाना दीपचंद? हैं? मैं तो वाकई नहीं पहचाना। क्या हमारी पहले से मुलाकात है? दीपचंद ने बारी बारी हम दोनों को घूरते हुए कहा। हाँ, बहुत गहरी मुलाकात है। हम बहुत गहरे दोस्त थे। दीपचंद, गौर से देखो, मैं शारिक हूँ जिसके ऊपर तुमने बड़े बड़े एहसानात किए हैं। मैं जिसे तुमने काम पर लगाया था और जिसकी बहन को तुम लेकर भाग गए थे। क्या भूल गए हो? दीपचंद आंखें फाड़े हम दोनों को देख रहा था। उसके चेहरे पर शदीद हैरत के आसार थे और फिर वो हड़बड़ाने वाले अंदाज में बोला, अरे हाँ, तुमसे शादी की हो और ये आरिफ है। तुम लोगों की तो जून ही बदल गई। शाहिदा कहाँ है? मैंने इसे मजीद बकवास करने का मौका दिए बगैर कहा। शाहिदा? कौन शाहिदा? उसने चुंदलाते हुए कहा और आरिफ की आंखें सुर्ख हो गईं। जैसे तुम ले आए थे। मैं तो किसी को नहीं लाया, तुम्हें गलत फहमी। अभी दीपचंद ने इतना ही कहा था कि आरिफ का ताकतवर घुसा उसके मुंह पर पड़ा और उसके दोनों होंठ कट गए। उसने दोनों हाथों से मुंह पकड़ लिया और फिर खून थूकने लगा। वैसे उसकी आंखें भी गुस्से से सुर्ख हो गईं। खून थूकते हुए उसने अचानक नेफे में पड़ा हुआ खौफनाक चाकू निकाल लिया और फिर वो इसे खोल ही रहा था कि मैं इस पर टूट पड़ा। न जाने मेरे जिस्म में इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी।
यूं भी मैंने सोचा था कि ज़्यादा से ज़्यादा दीप चंद मुझे कत्ल कर देगा। ये तो मेरी ऐन ख्वाहिश थी, लेकिन ना सिर्फ ये कि चाकू मेरे हाथ में आ गया, बल्कि मेरे गुस्से ने दीप चंद को ज़मीन चटा दी और वो औंधे मुंह गिरा। और इसने संभलने की कोशिश की, लेकिन आरिफ के बूट की ठोकर से चित्त गिर पड़ा। आरिफ ने इसके हाथ से गिरा हुआ चाकू उठाया और खूंखार अंदाज में इसकी तरफ बढ़ाया। ठहरो, ठहर जाओ, मैंने हार मान ली है, दीपचंद हाथ जोड़कर बोला। शायदा कहाँ है? आरिफ ने इसकी आंखों के सामने चाकू लहराते हुए बोला। वो अब मेरे पास नहीं है, भगवान की सौगंध, अब मेरे पास वो नहीं है। फिर कहाँ है मरदूद? वो तो यहाँ से बहुत दूर चली गई। मैंने इसे एक बर्दा फरोश के हाथों फरोख्त कर दिया था। ये सुनकर हम दोनों पर बिजली गिर पड़ी। आह शायदा, न जाने कहाँ मारी मारी फिर रही है। कैसी बदकिस्मत थी वो। लेकिन आरिफ संभला और उसने गुस्से से लरजती हुई आवाज में कहा, दीपचंद, झूठ मत बोलो, वरना मैं तेरे जिस्म की एक एक बोटी कर दूंगा। मैं भगवान की सौगंध खा चुका हूँ, गलत नहीं कह रहा। अभी 2 महीने पहले मैंने इसे बंबई में ही फरोख्त किया था। बुर्दा फरोश उसे और उसके साथ दूसरी लड़कियों को लेकर मिडिल ईस्ट की तरफ गए हैं। क्या तुम इस बुर्दा फरोश को जानते हो दीपचंद? मैंने संभल कर कहा, हाँ, मशहूर आदमी है और इन इलाकों में बहुत बदनाम है। वो यहाँ से दुबई गया होगा और फिर वहाँ से आगे बढ़ जाएगा। क्या नाम है इसका? बिन फुरकान।